praise and glad that we are live at FMR 106.1 Babe Radio. Our text for today is taken from the book of Psalm 118:24. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Viewers, brothers, and sisters, the word of the Lord encourages us today to rejoice and be glad. Tungod kay nasayod kita mga igsoon nga ang Dios nagahimo og mga maayong butang sa atong mga kinabuhi. That's why mga brothers, sisters, kinahanglan gayud nga magapadayag ta sa atong pagpasalamat o mga pagdaig sa atong Dios tungod kay deserve ni Lord nga atong pasidunggan, nga atong pasalamatan. Let us pray. Father God in heaven, Lord, salamat ngining bago nga adlaw nga imong gihatag kanamo. Bago nga kusog o Dios, bago nga paglaom Ginoo nga imong gihatag kanamo niini nga takna. Salamat Ginoo tungod kay tanang butang imong gihimo aron kami Ginoo magahatag og kahimayaan kanimo Dios. Nini nga takna Ginoo among ipadayag ang among mga pagdayig, ang among mga pagpasidungog tungod kay ikaw ang balaan nga Dios, gamhanan nga Dios. Ug takos ka nining tanan sa pangalan sa among Ginoong Jesus. Amen. God of ages, we bring glory. You are good, you are good. Son of righteousness, you are all I see. With all my heart, giver of life, hope for the lost is in you. All of the earth shines with your light, your glory. You are the God who lives. You are the God who heals. You are my home, my everything. You brought salvation to us, offered your peace to the world. You are my Lord, my everything. Yes, Father, Lord, we thank you. You are our everything, oh God. And Lord, we know that in your promises, oh God, we stand and we don't believe, for you never fail us, oh God. In your promise and your faithfulness, I will trust all my days. King forever, reign in majesty. Be glorified, giver of life, hope for the lost is in you. All of the earth shines with your light, your glory. You are the God who lives. You are the God who heals. You are my home, my everything. You brought salvation to us, offered your peace to the world. You are my Lord, my everything. You are the God who lives. You are the God who heals. You are my home, my everything. You brought salvation
nga nagahimo gayud sa tanang butang sa among mga kinabuhi Ginoo. And right now, Lord, as our response to you, O God, we honor you. We give you praise today, Lord God. We glorify you today, Lord. Hallelujah. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. We will worship. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. We continue to worship you, Lord. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. Worship you, Almighty God. There is none like you. Surrender to you. Nothing can shine through your goodness, loving kindness. We are here bowing ourselves, humble ourselves as we worship you in spirit and in truth. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Father God, today, Lord, we offer to you our lives, oh God. We need you all the way, Lord, sa among matag kinabuhi. In every season, Lord, na kinahanglan gayud kami kanimo, Dios. Savior of my soul, I confide in you through all my dark
darkest moment, in you I find my peace, my comfort when I'm weak. I'll trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light that fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light that fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with. I love to worship, and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Brothers and sisters, today, God is really listening you. Speak to God today that, Lord, I live to worship you. I love to honor you, God, for all the things, Lord, na imong gihimo sa akong kinabuhi. Og niingatak na ison, express your worship
tinuog, niningatak na. Open your heart, open your mouth, and express to God today. Oh, and I live to worship. Yes, hallelujah. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I lift you, honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to thee. I live to worship, and I live to worship you, my Jesus. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. You are worth it. You are awesome. You are mighty God. We love you, precious Lord. Yes, Father, Lord, thank you, God. For you are such a good, good God, Lord, a loving Father. Will always, Lord, nga nagastay kayo sa matag sa kanamo, sa mga kinabuhi, Ginoo. For today, Lord, we continue to bring back all the praises and glory to you and for you alone. In Jesus' mighty name, amen. Hallelujah. Brothers and sisters, pwede ba nato kumustahon o himamato ng ato mga kaigsuunan? Og ingna siya, rejoice, for the Lord is in you. Hallelujah! Let's rejoice! Yes! Whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, whoa, whoa. I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have been so for me is good, is good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it.
Whatever your fears right now, brothers and sisters, put it aside, for the God that we are serving gives you strength to face it all. Hallelujah. I'm putting my fears aside. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. It's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Yes, Lord, we will stand in your truth, oh God. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. All my days I live for you. All my days I live for you. And I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you, Lord. All my days I live. Mga kaigsunan o kagalaan ko ni Kristo, ayaw gyud pagtugot nga sa tibok adlaw dili jud ka magbalipayon. Yes, tinuod nga moagit ang nagkalahi-lahi nga pagsulay, pero hinumduman nato nga ang Dios kanunay kauban nato sa matag adlaw sa atong kinabuhi, matag takna ibisan pag segundo. Ug takna la aron pasalamatan nato ang Dios pinaagi sa atong mga abo nga yuta. Ug matod pa sa iyang pulong in the book of 2 Corinthians chapter 9 verse 7, it says here, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And I do believe karon nga takna nasayod ko nga ang matag usa nakatagamtam gyud sa inner joy nga gikan sa Ginoo. Ug kada adlaw sa atong kinabuhi mga kaigsunan higalaan, grabe ang pagpamuhat gayud sa ato ang buhi nga Dios. Ug nasayod ko nga ang tanan nga nakadepende sa atong buhi nga Dios nakatagamtam usab sa iyang madagayaon nga panalangin. Hinumduman nato mga igsuon nga in terms sa atong pagbalik paghatag sa buluhaton sa Dios, importante gyud kaayo ang unsa ang sulod sa ato ang kasing-kasing. Importante kaayo nga sa atong paghatag, paghalad, pagbalik sa ikanapulo event offerings, nagmalipayon ang ato ang kasing-kasing. Kay muunay kinalantaw kanunay sa ato ang buhi nga Dios. Ug nasayod ko sa tanan nga gihimo sa ato ang buhi nga Dios, dili na gyud kita magpanuko pagbalik sa iyang gingharian. Kay siya gayod nag-allow sa matag usa nga mo-produce og bahandi aron usab ibalik ang hustong takos para sa iyang gingharian. Mag-ampot ang mga igsuon, among mahigugmaon puno sa grasya nga Dios. Salamat sa iyong paghiusa kanamo karon nga takna, bisan pa sa among mga kagalaag kay igsuuna nagpatalinghog karon nga kabuntagon. Padayon nga giyahan mo kami, tabangan mo kami, pinaagi sa imong presensya bala ang Espiritu nga sa tanan namong naangkon na ning kalibutan na imo lamang kining gipahulam sa matag usa kanamo, ug wala gyud kami bisan isa nga amo ang angkunon. Ug agnia kami karon nga takna naghahiusa gadala sa among kinasingkasing nga paghalad, pinaagi usab sa may payon nga kasing-kasing pag-ila nga ikaw ang tag-iya o Dios sa tanan nga butang bisan pa sa mga bahandi nga among naangkon. Padayon Lord nga sa among paghatag pagbalik diha kanimo, lasayon kami nga ang supra sa among bahandi able nimo protektahan aron ma-enjoy kini namo nga kauban ka. Ug sa among paghatag o Dios sa sayod kini Lord kami Lord nga dako kini kahimbuan sa imo ang ministriya aron makaila pa Lord ay imong balaanon nga mensahe sa kasuok-suokan ni ani nga kalibutan o Dios. Gamita kami Lord nga mahimo kaming palampu
maluson ang imong buluhaton ni ani nga santuaryo, O God. Kinasayod kami ang tanan gayud sa among kinabuhi ay naay tumo nga maayo nga anong gialaw kini nimo, O God. Busa, O Dios, salamat sa imong pagkamaayo, salamat sa imong pagkamahigugmaon, ug salamat sa imong pagpaambit sa kalinaw kalipay kada adlaw sa among kinabuhi. Way rason nga dili ka na mo simbahon, halaran pa salamatan sa kada adlaw sa kinamong kinabuhi. Kanimo lamang ginabalik namo ang tanang pagsimba, kahimayaan sa pangalan sa mong Ginoong Jesus. Amen. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow, giving you my fears and sorrow. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Today's the day. Today's the day. Today's the day. God is not going to leave you in trouble. He said He will not leave you in heartache. It says He will rescue you and you will give Him great glory. When you ask God, calls that a healthy prayer. Freedom begins when you start praying bold prayers. We have a problem. Bisan pag-unsa na itong imong kalisod, tapos na ang imong mga pagbakho, tapos na ang imong pagkawadon. Today, receive that. Yes, good morning. While gaynahinay mo og arrange sa inyo hang kaugalingon diha, praise God, atong palakpakan ang buhi nga Dios. It's an honor and it's a blessing gayud nga makapaambit sa pulong sa Ginoo. Now, I always remember, brothers and sisters, gusto na kong pasalamatan ang naghatag niini nga pulpit. Now, I believe and I know that you have a good heart, dili na ako i-mention, but salamat sa Ginoo siyang kinabuhi. Palakpakan na to ang ano ninyo nakita na talagang isa lang kahikap mudaga na ni. No? Praise God. And I always still remember the principle of sowing and reaping. Because every time nga mag-speak gayud kami og mga church, usahay makita nako sa mga simbahan nga talagang they need pulpit. Kay there was one time katong 25 years na gid nga church, talagang bookstand gid akong gigamit igsoon. And I'm so kanang medyo nag-alanganin ko kay ang akong gigamit nga laptop is MacBook dayon, ang bookstand ba hirig kay igsoon. And then sabi ko kay Pastor Peter o kinsa ba to si Giovanni ba to kung gingon nga saon man ana to mas maayo pay lamisan na lang ana. Pero doon na dito yung purpose ng tanan igsoon. So inahitabo, nagdala mi og pulpit. O katong pulpit nga amontang amo ron tang gamiton didto kay taga river may tagiya adto amo na lang gibilin. And grabe, no? Kanang dili nila sukat akalain, no? Nagpasalamat gyud ang pastor. Nahadlo ko kay magdala na pud mi og pulpit basin mabilin. Pero kinahanglan magyud nga magdala magyud mi og kanang pulpit para masayon kayo ang maong pag-preach ug paghanay pud sa PowerPoint. And there was one time dito na pud mi sa Ipil, nakita na usab nako kay ngano man ningon man gyud diretso ang pastor nga pastor ibili na lang ng pulpit nimo be. Di gyud ka kabalibad. Pero alam niyo igsoon, whatever you seed, katong tanan namunga og mo na ni karon ang bag-o nga pulpit. Palakpakan na to ang buhi nga Dios. God, nakita gis Ginoo imong kasing-kasing og tanan ninyong gitanom. Hinumduman na to ni igsoon. Whatever you planted, naghimo mo og maayo, matarong sa inyong isig katawo. In His time, God's time, you will reap a harvest. Dili nimo sukat akalain, biro mo, bugat biya ni siya. Pero isa lang nimo katuslok, mudaga na ni. Napay butanganan og kape. No? Kaya ron siguro, di man po siguro makatulog ang pastor ani. But all glory belongs to God. He is the God of overflow. Amen.
Now, this month, brothers and sisters, I would like to say this to you, Happy Hearts Day. So, mamuro, mamugulay ka latoy-latoy. Hapit na itong Valentine's Day. And I believe ang matag usa to all viewers, even sa naminaw karon sa atong radio, advance Happy Hearts Day. And I believe maka-express ta og gugma, maka-share ta og love sa atong isig katao, tungod kay dunay nag-demonstrate una sa iyang gugma sa matag usa. And that person is his name is Jesus. Kaya ta naka-express, nakabaluta og unsa gayud ang tinud-anay nga gugma or greatest love tungod kay ato gayud kining na-experience mga kaigsuonan. Ing naimtapad, gihigugma kapag ayo sa Ginoo. Unahon nato ni, bisan og wala na'y naghigugma nimo, gihigugma kapag ayo sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Our topic for today, ako kining titulan og The Incredible. Say the word incredible. The incredible revelation of God's perfect love. Nganong may man tag incredible mga kaigsuonan, daghan kayong mga incredible reasons usab, no? And gusto nako mga kaigsuonan that all of us can experience this incredible revelation of God's perfect love na ato kining ma-share ngadto sa uban. Bago ta magpadayon igsuon ato sang pangayoon ang pangalihas balang espiritu. Let us pray. Langit no ng mamahan, ania na usab kami Ginoo. Salamat sa imong gugma nga imong gipatagamtam kanamo. Lord, I believe nga una kang nahigugma kanamo. Kaya amo kining napaambit, kining real nga gugma ngadto sa uban. Tabangi kami Ginoo nga maging sensitive kanunay sa mga paghigugma, pag-care ngadto sa uban o Dios. Tabangi usab kami nining buluhaton. Balang Espiritu, ikaw ang among magtutudlo karon. Ikaw pa ang among mga kasing-kasing sa among pagduol kanimo. Kung doon na may mga bugat, kung doon na may mga struggle sa among kasing-kasing karon, Lord, purify it, O God. Ug pulihi kini Ginoo og mga fresh nga revelation nga na kanimo. Among itugyan kanimo ang tanan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Today, viewers, brothers and sisters, we're going to explore one of the most powerful, poignant stories in the Bible. Nganong mayon ko ninyo og poignant because it talks about feelings. There is a love story involved in the life of Hosea and Gomer. Kung kinsa to nakabasa mga kaigsuonan, this is very interesting story. Sahay painful, no? Because it affects feelings. Very touchy mga kaigsuonan. But this story reveals how His perfect love, no, gipakita gayud sa Ginoo sa matag usa. This story symbolizes the story or signifies also God and Israel. Kung paano gayud ang relationship niini nga istorya mga kaigsuonan. And this story is a beautiful illustration of God's perfect love, God's unconditional love, and redemption. As we delve into this story, I pray that you'll be encouraged, that you will be challenged and inspired by the incredible love of our God. As we delve in this story, we will know, tulo ka butang atong mahibalan, how Hosea or Prophet Hosea married to Gomer. Ug niini usab nga story, we will also know Gomer's infidelity. Nga niabot gayud kini nga tawo nga grabe ka unfaithful, grabe ka daghan og gihimo nga sala atubangan siyang husband. Pero it leads to redemption and restoration. We also know in this story how Hosea's pursuit and redemption nga wala gid siya laing tinguha kundi iya gayong matubos kining iyang asawa gikan sa pagka makasasala. The story of Hosea and Gomer begins with God's instruction to prophet Hosea. Hosea is a minor prophet, kaya kung makita nato igsuon, Hosea, Joel, ang iyang mga sinulat, mugbo kayo. Pero diri gipakita mga kaigsuonan, kung unsa gayud ka-importante kining
unconditional love nga gipakita ni Hosea. The key highlights, mo ni ako nakatunan sa smart group. Key highlights of this message. Number 1 is the unconditional love. Number 2, the redeeming love. Number 3, the patience love. And number 4, the transforming love. Now let us read, no, in the book of Hosea, chapter 1, verses 1 to 3, mga igsoon. Ang unang gisulti sa Ginoo kang Hosea mao kini: pangasawa o babaeng maluibon, ug ang inyong mga anak isipon nga mga anak sa babaeng maluibon. Kay sama kaniya ang akong mga katawhan daw nanapaw usab pinaagi sa ilang pagsalikway sa Ginoo ug sa pagsimba sa mga Dios. Makita nato diri, brothers and sisters, how God instructed Hosea. Biro mo gi-instructan si Hosea nga pagpangasawa og ingani nga klase nga maluibon nga babae. Usahay ba makaingon ka nga grabe gyud ang instruction sa Ginoo, no? Pero because Prophet Hosea obeys God, wala gayud siya lain gihimo kundi pagsunod sa atong Ginoo, sa atong langit nung Amahan. Go with Gomer, who proves to be unfaithful to him. Pero mo murag sukwahi o dili gyud mo takdo ang atong kasing-kasing, pero tungod sa pahimangno or instruction sa Ginoo ngadto kaniya igsuon, wala siya mahimo kundi he should obey. Despite Gomer's infidelity, Hosea continues to love her and pursue her. He even buys her back from slavery after she's been unfaithful. Hosea, no? Sa English akong basahon, the Lord said to me, go show your love to your wife again, though she is loved by another man and is an adulteress. Love her as the Lord loves the Israelites. Gihulagway sa atong Ginoong Hesus niining pulong karon nga kung unsa ang relasyon ni Hosea o ni Gomer, mausab kini ang imahe kung paano gihigugmas Ginoo ang pagkamakasasala ng mga Israelita. Brothers and sisters, ayun sa verse 3 o verse 2, so I bought her for 15 shekels of silver and about a homer, a lethek of barley. Then I told her, you are to live with me many days. You must not be a prostitute and be intimate with any man, and I will behave the same way toward you. The story na atong nadungog karon igsuon is a picture of God's perfect love. Nga bisan unsa ka unfaithful ang tao, bisan unsa ka makasasala ang tao, pero giredeem, gitubos gayud gihapon sa atong Ginoong Dios. Yes, we are unfaithful sometimes. Even kita nga mga trabahante, even kita nga bana, kita nga asawa, or estudyante, we are sometimes unfaithful. Atong gilimbungan, atong hatagan o mistakes, no? Nakasalata, we commit error. But the Lord is showing His perfect, His unconditional love today. Number 1, nga gusto na akong ipakita sa inyo, number 1 key highlight is the unconditional love. Paano ba gipakita ni Hosea ang iyang unconditional love? No, the meaning unconditional love, brothers and sisters, is an unwavering commitment. Kana bang dili gayud mausub nga commitment, dili gyud kana bitong dili gayud walay kana bang unwavering and accept someone without any expectations of requirements. Tungod kay committed ka, tungod kay nakakommit, tungod kay imo nagyong gitahan ang imong kaugalingon ni ana, kinahanglan gayud nga able gyud ka nga musagubang ug mudawat ni ana. It is a love that is not based on other person's actions. Nga na ang unconditional love.
Bisan og nakita ni Hosea nga unsa man ni nga klase sa babayi. Pero iya gihapon kining gidawat. Behavior. It's not based on behavior. It's not based on performance. Each of us, usahay gani, mas ganahan ta mo higugma sa tao nga maayo pud nato. Sa tao nga nitabang nato. Sa tao nga nitagad nato. Sa tao nga ni-smile nato. Pero bantayin ang katawa, ana. Ay base ng talikod nimo. Di ba, usahay nga na ang tao. Pero diri gipakita ni Hosea ang iyang walay kondisyon nga pagtagad o paghigugma ngadto kang Gomer. And in this story, we see the powerful illustration of unconditional love despite Gomer's infidelity and spiritual adultery. But Hosea continued to love and pursue her. Siguro every night nga magkauban sila mga kaigsuonan, gina-think ni Hosea unsa kay gihimo ani. Pero today, brothers and sisters, kung mo tan-aw ta sa tao, unsa bay atong naasuna-una? Daotan ba? Pure ba? Ingnayong tapad, bawal mag-isip ng masama. Yeah. Every night siguro, every day nga magkauban sila sa dihang gunitan siguro ni Gomer ang kamot ni Hosea. May ginig, Tinod. Di ba? Kinsay maayo anak diribe. Pero mo kung ang imuhang partner sa kinabuhi ko maghimo ni mong milagro. Or even trabahante, maghimo po milagro sa amo. Pero diri na to makita ang illustration ni Hosea nga without a doubt, iya gayong gigugma gihapon ang iyahang asawa. No one, dili basta-basta. Ingnayon tapad, dili just. Deserve ba siya higugmaon? Undeserved love. The love of Hosea is not based on deserving. She broke their marriage covenant. Unwavering commitment nga unconditional love. Hosea remained committed to their marriage and loved her. And Hosea, church viewers, did not demand that Gomer charge her ways or meet certain conditions before he would love her again. Sige, pagsakripisyo sa aron ma-win back ang akong pahigugma kanimo. Pag-anto sa diha, pamunglay sa usa ka ektarya aron ibalik ang akong pahigugma nimo. Tindi. Walay nga na. I will love you unconditionally. Amen. Kaya na to. Dilingin na to, kaya na, no? Pero banstabang sa Ginoo. Hosea's love for Gomer is unconditional. Just like God's love for us. Despite Gomer's infidelity, despite our infidelity to God, pero God loves us so much. Walay kondisyon, igsoon. Everyone is welcome into sa iyahang kamot, sa iyahang presensya, igsoon. Kinahanglan pa ba nga magluhod kagikan sa entrance padulong diri aron dawaton nako ang imong gugma og balik? No. Duol lang nako og paghinulsol. Duol lang nako og itugyan imong kaugalingon because I will love you back. Number 2, brothers and sisters, talking about the incredible revelation of the perfect love, brothers and sisters, is called the redeeming love. Redeeming love means selfless. It is sacrificial love that seeks to rescue. Kana bitong nakay tubson, di ba? Reclaim someone from a state of bondage. And this is the life of Gomer. He is a bondage. He is living in sinfulness. He is living, nakaslave na siya, no? Nakaslave na siya sa mga butanga pagpakasala. And God
rescues here. Girescue siya ngadto ni Hosea. Hosea redeems her from slavery and restores their relationship. Brothers and sisters, do not judge those person nga naulipon sa pagpakasala. Because I believe, wala po na nila ginusto igsoon. They are being entangled, they are being enchained. Gusto na nila mo gawas, pero usahay naapagid gihapon sa pagpakasala. Galisod na sila tungod kay nahimo na kini nga bisyo or vices igsoon. Hosea redeems her. And Hosea restores Gomer to their home and relationship, giving her a second chance. Let me ask you, brothers and sisters, kapila tahatagig chance sa Ginoo? Makadaghan. Masahay gani, dili na nato maihap ang chance nga gihatag sa Ginoo. Hosea redeems Gomer from the bondage of slavery, symbolizing God's redemption of humanity from sin. That is why iyang gibay, Gomer back from slavery, illustrating God's redeeming love for us. Kinsa may ni-redeem ka nato. Kinsa may nitubos ka nato. Kinsa may niluwas ka nato in the person of Jesus Christ. Paid the ultimate price to redeem us from slavery to sin. Ingna imtapad, you bought with a price. Gipalit ka, na dunay dako nga presyo. Mahalaga ka, dili ka kanang baratohon. Amen? iPhone 16 Pro Max ka. 512 gig. Home credit. Dili fully paid. Amen? Kaya nga pahalagahan na to itong kaugalingan kay nga naman, giredeem ka, tinubos ka. Ayaw pagpaalig-alig. Number 3, that we need to understand the revelation or the incredible revelation of the perfect love is what we call as patient love. It is a type of love that is characterized by endurance. Kana bitang pasensya nga tao, kanang willing gina mo wait. Inayam tapad, are you willing to wait? Marag Jollibee. Jollibee ba na? Makdo. Ha? Are you willing to wait? It is characterized by a long suffering. Willing mo antos. Kana bitang nahigugma, willing man gina mo sacrifice ug mo antos. Amen? Pero ayaw po ng antos ng gid pirmi, dili po siguro, no? It is characterized by perseverance. God bless you, kapatid. I believe, this message, each of us, nagi-rema, nagi-speak si Lord sa atong kasing-kasing. It is a love that waits. Kana bitawng nahigugma, magulat gina. Naiusahay nga, imuhang partner gusto na magpakasal, pagulat, good. Kaya dili pa, wala pa, usapa lang ka, pusti atong natuko dito. Asam ka magpuyo? Lisod po, sige ratang boarding house. Willing to wait, yun siya diri, willing, and there is hopes and trust. Kana bang pasensyoso ka, pero dunay assurance, dunay gipaglaom sa imuhang gihulat ba? Even in the face of adversity, and even in the face of pain and disappointment. Kana bitang tao nga dunay paghigugma, kanang bisan unsa bitaw kalisod, bisan unsa bitaw ka kanang murag daghang kaing babag, pero abante man gyud ka. Willing man gyud ka kay nagalaom gyud ka nga maabot gid mo anang takna nga time nga gitaganas inyo. Hosea waits for Gomer, hopes for her return. In verse 3 or in chapter 3 mga igsoon, paano gi-restore ni Hosea si Gomer? Balik siya dito. Iyang gi-restore si Gomer.
og nakigbalik siya bisan makita niya ang infidelity. Waits Gomer, hopes for her return, and perseveres in his love for her. Katong mga in love, bisag unsa kalisod ang relasyon, willing gina nga mopadayon og mulahutay. Ingna intapad, in love ka ba? Hosea. Alam niyo igsoon, Hosea endures pain. Heartache of Gomer's infidelity, refusing to give up on the relationship. Diba, pwede na unta siyang mag-give up, pero iya gyapon kining giantos o gisakripisyo because of love. Hosea suffers long with Gomer, bearing the weight of her unfaithfulness and waiting for her return. Say bitaw kana bitaw ma-picture out siguro nimo ang tao nga gusto nimo biyaan, gusto nimo nga ano na lang, mobitaw na lang. Pero love man nimo siya. Amen. Kanang nana may na-establish. Nana may effort, nana may mga sakripisyo, doon na may mga pagtulo sa luha sa atong mga mata. Tindi, marana akong nagbalak. Tinood biya na. Pero because of your love, willing ka mo pasensya, willing ka mo sabot, willing ka mo dawat sa iyahang mga weaknesses. Amen. Hosea hopes and trusts someday, eventually, return to him and their relationship will be restored. What is the parallel of this, of God's love? God's love and patient, iya yun ang gidemonstrate sa matag usa. Pwede na yun tata silutan igsoon. Pwede na yun tata makaangkon sa mga tunglog, sa mga kanang resulta sa atong pagkamasalaypon. Pero God hopes us. Aduna siya gilauman sa ato nga someday mobalik ka sa akong tiilan, muhila ka kanako ug mangayo kag pasaylo kanako. Amen. I believe igsuon wala gayud na sayop ang Ginoo sa paggama nimo. Someday moabot gayud ang time nga ang iyang mga anak nga nag-backslide, mobalik kaniya o ang iyang kasing-kasing anda mo pasaylo. He is a God who is very patient to us, gracious, compassionate, merciful, and loving igsoon. That is our prophet Hosea. He waits patiently for Gomer to return to him. And the last, nga ngayon natong masabdan about God's incredible revelation of His perfect love is a transforming love. What is transformation? It is a type of love that has the power to change, the power to transform, in the power to redeem individuals. Bisan unsa kadautan ang tao, bisan unsa ka makasasala ang tao, I believe nga ang Dios gyud mapahumok gyud na niya. Relationship and situation, it is a love that brings new life. Say the word new life. Hope and transformation and restoration. Brothers and sisters and to all viewers, Hosea's love for Gomer brings transformation and redemption. Ana bitawng tao nga sa sige lang nimong gipasaylo until such time makarealize gina siya makaingon nga grabe gyud kayo ako asawa. Grabe gyud kayo akong bana mo pasaylo ug mudawat kanako. Ug mo nay na feel ni Gomer nga despite of his infidelities, brothers and sisters, Hosea loved Gomer so much. Hosea's love for Gomer brings transformation. Kasi kung sige ra nimo giistoryahan ang tao sa iyang mga pagkamakasasala, I don't think so. Duol kayo ang transformation ni ana. He's already rejected.
He's already condemned. Tapos imo pang samutan og condemn igsuon. Hosea redeems Gomer from slavery sa pagkaulipon sa pagpakasala, symbolizing the transformation from bondage to freedom. Hosea restores his relationship with Gomer, demonstrating the transformation of broken relationship into a loving and committed one. Hosea's love transforms Gomer's character, helping her to recognize her sin and return to her husband. Just like the prodigal son. Diba sa dihang na-realize sa usa ka prodigal son nga wala man ko'y nakita nga gikondem ko sa akong amahan. Sa dihang nangayo ko sa akong share, wala man ko naka-feel nga kanang ningon akong amahan nga, nanay mong bahin, ay nagbalik diri. Diba, usahay na yung mga ginikanan ni nga pa, tagin ako sa kong bahin. Sige ha, bahinan ka na ko. Pirma diri. Ay nagbalik ha. Pero katong prodigal son, igsuon, wag siya nakabati o condemn siyang amahan. Unsa iyang na-realize, mas maayo man dito. Kaya nga naman, palangga kay ko dito. Pakaon ko, saninaan ko, gisapatusan ko. Maayo kayong kahimtang. Nibalik siya igsuon. Sa layo pa lang, gigidaga na siya siyang amahan o gigakos. Brothers and sisters, when people are slave in sin, ayaw nagsamuti. Pakitain na lang siya o gugma. And he or she will realize na pinagi sa imong pakita og maayo o gugma, matransform ang iyang kinabuhi. That is the life nga gipakita ni Hosea ngadto ni Gomer igsuon. Through Hosea's love, Gomer is transformed. She begins to see the error of her ways and return to her husband. Similarly, God's love transforms us, helping us to see our sin and return to Him. Brothers and sisters, let me encourage you. What have you learned from this story of Hosea and Gomer? We learn how God loves us unconditionally. Tungod kay istorya to siya, pero gipakita ang hulagway kung paano ta gihigugma sa atong Ginoo unconditionally. That no matter what we've done or where we've been, God loves us and desires a relationship with us. Mo gini ang tinguha sa Ginoo nato nga magkaroon kita og relasyon ngadto kaniya. Unsa pay angayan natong nakatunan niini nga storya? That God redeems us. Jesus Christ paid the ultimate price to redeem us, to win back His love from the slavery to sin, igsuon. Another 3, ikatulo, nga atong makatunan, that God is patient with us. God waits patiently for us to return. Kaya kung napakakaroon sa slavery to sin, I would encourage you, balik sa Ginoo. God is waiting on you. God is opening His hands on you. Balik. Come to me. Duol ka na ko. Because I believe you need me. Gikinahanglan na to ang Ginoo igsuon. Gikinahanglan na to ang iyang presensya nga may mutabang ka na to kada adlaw. Even when we've wandered away, nasa laag ka man, sa dugay nga panahon, nasa likway ka, walay nagtagad nimo, nagpakasala ka, naglulong ka sa bisyo, nagkalain-laing bisyo. God is inviting us today, go back ngadto sa iyang tiilan. Worship Him. And number 4, nga ato nakatunan, wala lang taniya gi-redeem, wala lang taniya igsuon, igugma unconditionally, wala lang siya nagulat ka na to patiently, kundili iya putang gibag-o. God transforms us. Paano taniya gibago? Through His love. God transforms us, helping us to see our sin and return to Him.
In conclusion, the story of Hosea and Gomer is a powerful reminder of God's perfect love. Kana bitawng kanta nga, pagkadako sa gugma mo, dili gyud na nato ma-contain ang iyang gugma. Dili nato ma-measure ang iyang gugma. Oh, hindi man nato kantahan si Lord. Lord, dako kayo mong gugma. Kaya nakaduol ko nimo, nakabalik ko nimo, gi-restore ko nimo, Ginoo. Bisan sa akong kasaypanan o kasalanan, gigugma gihapon ko nimo. Let's worship our God. Pagkadako sa gugma mo, kanako. Worship Him. Jesus, Tara, oh. bisan pa sa mga kapakyasan, gihigugma gihapon ko nimo. Pagkamatinod anon mo, kanako, Jesus, sa panahon sa akong kalistanan, ikaw ang Diyos nga mitabang ka nako. Walay higayon nga imo kong gipasagdan, walay higayon nga imo kong gitaligdan. Nagauban ka sa matagal na, walay higayon nga imo kong gibiyan, walay higayon nga imo kong gibuhian. Gihawiran mo ang kinabuhi ko. Gigunitan tas Ginoo. Yes. Gihawiran ta niya kay gusto niya nga di ka mubuhi kanako. Sa gugma mo, Thank you, Lord. kanako, Jesus, bisan pa sa mga kapakyasan, ikaw ang Diyos nga mitabang ka nako. Thank you, Lord. Pagkamatinod anon mo, kanako, Jesus, sa panahon sa akong kalistanan, ikaw ang Diyos nga mitabang ka nako. Worship Him. Walay higayon nga imo kong gipasagdan, walay higayon nga imo kong gitaligdan. Nagauban ka sa matagal na, walay higayon nga imo kong gibiyan, walay higayon nga imo kong gibuhian. Gihawiran mo ang kinabuhi ko. Amahan among langit nun. Salamat, Lord. Imong gihawiran ang among kinabuhi. Lord, doon na may mga kaigsuunan namo, Lord, nag-struggle. Niining mga butang, Ginoo, na slave sa mga butang sa pagpakasala. Lord, ipahawaas mo kami, Ginoo. Tabangi kami, O Dios, nga magkinabuhi o bag-o nga kinabuhi nga na kanimo. Salamat sa imong ulay kondisyon nga gugma. Salamat, Lord,
nga aduna kay taas nga pasensya kanamo. Salamat Lord nga imo gayud kaming gitransform o gitagaan nimo kaming tsansa aron mo balik sa imong tiilan Ginoo. Lord, among ginaampo Ginoo ang among mga hinigugma sa kinabuhi nga milayo nga na kanimo tungod kay naulipon sila sa pagpakasala. Lord, restore them Lord. Ibalik sila Ginoo. Even Lord sa mga struggle sa kinabuhi. Nasayod kami Ginoo nga wala na gayud sila nalipay ni ana o Dios. Tabangi sila Lord, ug tabangi kami nga mabalik kami sa imong presensya. Salamat nining pulong karon. Amo kang gidahig ug ipasidunggan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At ipadayon igsuon ang communion. Let's worship our God. Thank you Jesus. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful you were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Thank you Lord for your goodness. Come on, let's worship God. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able. My eyes don't have to see. One more reason to believe. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Yes, Lord, you have been so good to us. Ang imong kaayo, Ginoo, endures forever. Ang imong kindness, Ginoo, endures forever. And right now, Lord God, even to all viewers nga nagauban ka na mo karon, kung dura ka mo'y mga bread, pan, o biskwit, pwede nyo kining gamiton nga elemento or simbolo sa lawas ni Kristo. Ug doon na usab ka mo'y juice, pwede usab nyo gamiton kini nga simbolo sa dugo ni Kristo. Kinsang lawas ug dugo, iyang giula dito sa cross sa Kalbaryo, aron kita nga mga magtotoo, kita nga iyang mga anak, makabaton og kadaugan ug kapasayloan. For I received from the Lord what I also pass unto you. On the Lord Jesus, on the night he was betrayed, he took the bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Let us pray. Amahan namong langit nun, salamat Ginoo sa imong anak nga si Ginoong Jesus, nga iyang gipadala ang iyang kaugalingon para kanamo. Lord, nasayod kami. Dili man sayon ang iyang gisagubang, pero tungod sa iyang pagsunod ug pahigugma ngadna kanimo, iyang gidawat ang tanan
nga mga kasakit, panglutos, mga bunog, even ang iyang kamatayon, iyang gihalad para kanamo. Panalangin ikiningpan, nga ang tanan nga mo angkon, ang tanan nga mo dawat ug mutuo niini, makabaton usab Lord ug kalampusan ug kadaugan sa ilang kinabuhi. Sila gidaog na. Sila gipasaylo na. Sila giangko na ang mga tunglo sa sala pinaagi ni Ginoong Hesus. Kaya salamat sa kadaugan, salamat sa kaayuhan sa physical, emotional, and mental, Ginoo. Amo kining dawaton sa pangalan ni Hesus. Amen. Let's partake the bread. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Let us pray. Our gracious and loving Father, daghang kayong salamat, Ginoo, na pinaagi sa imong paghalad sa imong bugtong anak, yang gihalad ang iyang dugo dito sa cross sa Kalbaryo, aron kami makabaton og kapasayloan. Salamat nga pinaagi sa dugo ni Jesus, kami na maayo, kami nahimong matarong, o kami napasiguli sa among relasyon tali kanimo. Salamat kay Ginoo, amo kining dawaton, among angkunon Ginoo, ang kapasayloan, ang restoration, ang pagiging matarong Ginoo tungod sa dugo nga gihalad ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Amo kining dawaton sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's drink the cup. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Father God, we are so thankful. Doon na kami higala. Doon na kami igsuon. Doon na kami Diyos nga among matuulan. Lord, salamat nga pinaagi nining mga pagtulunan karon. Among na-appreciate ang imong walay kondisyon nga gugma. Among na-appreciate, Lord, nga imo kaming gitubos. Girescue mo kami, Lord, sa daghan nga mga sitwasyon. In times of trials and adversities, salamat, Lord, you redeem us. And salamat, Lord, nga imo kaming gitransform, gibag-o mo kami, Ginoo. Salamat, Lord, nga wala ka mapuli sa paghulat ka namo. Salamat, Lord, nga gusto gayud nimo, Ginoo, nga ang imong mga kaanakan, nga dunay mga sayop, mabalik o ma-restore nga ng kanimo. Thank you, Lord, for having this privilege. And salamat, Lord, sa matag usa nga niya karon, Ginoo. Lord, patuloy kang mag-restore kanila. Nga magapuyo sila, Ginoo, sa imong gugma. Magapuyo sila, Ginoo, sa imuhang kadagaya, sa imong kaabunda, Ginoo, nga mga panalangin. Thank you for the favor of this week coming, O God. Salamat, Lord, sa abunda nga mga panalangin nga among matagamtaman nining umaabot nga mga adlaw. Bilog taas nindo kakamot alas katapusang bendisyon. And may the power of God be with you all. I declare that He will protect everything upon you. I declare that unconditional love and grace is teaching in every way. I pray and plead the blood of Jesus over your household, over your relationship, over your family, and over your children, over your work. And I declare that no evil will come upon you. I declare that the plans of evil will not prosper. And now unto Him who is able to keep you from falling and present you faultless before the Almighty God, be glory, majesty, dominion, and power, both now and forever.
Amen. Thank you for worshiping with us. See you next week.